Trending karon. Trending karon. Sa 68 anyos nga giingong nang limos aron makakaon. Gidakop sa Anti-Mendicancy Office sa Cebu City o gipapriso si katropang Philip Sirojano sa Sugilano nini. Mi baha og emosyon og kasubo gikan sa mga netizens human mi viral ang report bahin sa usa ka 68 anyos nga tiguwa nga gidakop sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office samtang nagtukar lamang didto sa Dalan Colon, Cebu City aron sa iyang pagkaon. Ang tiguwang gila nga si Tatay Ireneo Vidal nga nakita nga naglingkod sa dapin sa dalan samtang nagtukar sa iyang musical instrument og naghuwat kanado nay maluoy ug mohatag kaniya og kwarta alang lamang sa iyang pagkaon. Daghang netizens ang nasubo og nasuko sa nahitabo uban kanila nitawag nini og injustice og kakuwang sa konsiderasyon alang sa kahimtang sa tiguwang kinsa bag-uhay panggi operahan. Matud sa pipila ka komento sa online, inaytabangan og sabton ang sitwasyon ni Tatay Ireneo. Gidala ni noon siya sa estasyon sa kapulisan aron prisuhon. Ang mga insidente na kaabot na usab kang Mayor ni Sir Archibald nga misaad nga paimbestigahan ang nahitabo aron matan-aw kung adunay nalapas nga proseso sa operasyon sa Anti-Mendicancy Office. Para sa mga katropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sila lawas ng kalipay. Karon nga katropa, di na ka na nga ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Yausab sa ground floor sa C Plaza Building, Diacosalem Street, tapad sa Barangay Hall sa Barangay Zapatera. Nahimutang ang ato ang Yes to Health Store. Din available ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kining certified turbo user katropang Philip Sirojano, XFM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.